ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি শুনিছোঁ, কংগ্ৰেছ পাৰ্টি শুনিছোঁ, AGP শুনিছোঁ, কিন্তু নতুনকৈ এটা পাৰ্টি ওলাইছে ককৰোচ পাৰ্টি। কি এই ককৰোচ পাৰ্টি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক। আৰু এই ককৰোচ পাৰ্টি ইমানেই পপুলাৰ হৈছে যে ৰাতিৰ ভিতৰতে লাখ লাখ নতুন প্ৰজন্মই যিসকল জেনজিয়ে ফ'ল' কৰিছে। আৰু এনেকুৱা লাগিছে কেইদিনমান পিছত AGP, BJP, কংগ্ৰেছ সকলো পাৰ্টি শেষ হৈ যাব, কেৱল থাকি যাব ককৰোচ পাৰ্টি। কি হয় ককৰোচ পাৰ্টি চাই লওক। নমস্কাৰ, মই জ্যোতিপ বৈশ্য। ভাৰতত এই মুহূৰ্তত এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ গঠন হৈছে, যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ কথা আপোনালোকে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফিড, নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া, সামাজিক মাধ্যম নাইবা সংবাদ মাধ্যমত দেখিছে। আৰু এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ নাম দিয়া হৈছে ককৰোচ জনতা পাৰ্টি। এই ৰাজনৈতিক দলটো গঠন হোৱাৰ মাত্ৰ 24 পৰা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দেশজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে। মিলিয়ন মিলিয়ন জেনজিয়ে ইয়াক ফ'ল' কৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু তাৰ লগে লগে চৰ্চা চলিছে যে ককৰোচ জনতা পাৰ্টি সঁচাকৈ কি আৰু প্ৰকৃতপক্ষে ই এটা ৰাজনৈতিক দল নে আন কিবা। আজি আমি আপোনালোকক কম ককৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ আঁৰৰ কাহিনী আৰু কিয় এই বিশেষভাৱে ককৰোচ জনতা পাৰ্টি গঠন কৰা হৈছে। প্ৰকৃতপক্ষে ককৰোচ জনতা পাৰ্টি কোনো এটা ৰাজনৈতিক দল নহয়। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তৰ এটা বিশেষ মন্তব্যক লৈ। কিছুদিন আগতে সংবাদ মাধ্যমত এটা বিষয়ক লৈ প্ৰচাৰ চলিছিলে, য'ত দেশৰ চিফ জাষ্টিছ সূৰ্যকান্তে যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, যিসকলৰ চাকৰি নাই, তেওঁলোকক পঁইতাচোৰাৰ লগত তুলনা কৰা বুলি বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। কেৱল সিমানেই নহয়, এই লোকসকলৰ কোনোবাই RTI কৰে, কোনোবাই সংবাদ মাধ্যম কৰে, আৰু তাৰ জৰিয়তে ছিষ্টেমক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰে বুলি নতুন প্ৰজন্মক সমালোচনা কৰা হৈছিল। এই বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, যিসকলে এতিয়ালৈকে চাকৰি পোৱা নাই, তেওঁলোকে ইয়াক লৈ যথেষ্ট আঘাত পায়। এই ঘটনাক লৈ যেতিয়া বিতৰ্ক বিয়পি পৰে, ইয়াৰ পাছত দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে তেখেতে যি মন্তব্য কৰিছিলে তাক মিছকট কৰা হৈছে বা তাক সম্পূৰ্ণ ভুলকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে। সূৰ্যকান্তে ক'ব বিচাৰিছিলে তেওঁ প্ৰকৃতপক্ষে নতুন জেনেৰেশ্যন বা নতুন প্ৰজন্মক পঁইতাচোৰা নাইবা ককৰোচ বুলি কোৱা নাই। যিসকলে ভুৱা ডিগ্ৰী লৈ এনেকুৱা কাম কৰে তেওঁলোককহে তেওঁ ককৰোচ নাইবা পঁইতাচোৰাৰ লগত তুলনা কৰিছে। সেয়া লাগিলে যিয়েই নহওক কিয়, মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই দেশৰ নতুন প্ৰজন্ম, বিশেষকৈ জেনজিৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। আৰু তেতিয়াই এগৰাকী যুৱকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এই যুৱকগৰাকীৰ নাম হৈছে অভিজিত দীপকে। এই যুৱকগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এটা প্লেটফৰ্ম গঠন কৰে আৰু এটা ৱেবছাইটৰ সৃষ্টি কৰে, আৰু ইয়াৰ নাম দিয়া হয় ককৰোচ জনতা পাৰ্টি। ককৰোচ জনতা পাৰ্টি গঠন হোৱাৰ নিশাটোৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ দেশত ভাইৰেল হৈ পৰে। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ বিভিন্নজনে ইয়াক ফ'ল' কৰা আৰম্ভ কৰে। অভিজিত দীপকেৰ মতে এই ককৰোচ জনতা পাৰ্টি গঠন কৰাৰ মূলতঃ হ'ল ছিষ্টেমত চলি থকা বিষয়বিলাকক প্ৰশ্ন কৰা। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ছিষ্টেমে নতুন প্ৰজন্মক গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেওঁলোকৰ কথাক গুৰুত্ব নিদিয়ে, আৰু বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ যিবিলাক কথা বতৰা বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ভইচ তাক গুৰুত্ব দিয়া নহয়। ছিষ্টেমৰ লগতে ৰাজনৈতিক দল তথা শাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ক্ৰমান্বয়ে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন বৃদ্ধি পাইছে, আৰু তাৰ বাবেই এই ককৰোচ জনতা পাৰ্টি নামৰ এই বিশেষ দল নাইবা এক প্ৰকাৰৰ এটা চেটায়াৰৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে জেনজিয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰতিবাদৰ নতুন আভাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে চৰকাৰৰ সকলোবিলাক কথা সঠিক নহয়, সকলোবিলাক কথা ঠিক হৈ থকা নাই, আৰু এই কথা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে এই নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। প্ৰকৃতপক্ষে চৰকাৰ তথা ছিষ্টেমক সমালোচনা কৰাৰ বাবে এই ককৰোচ জনতা পাৰ্টি গঠন কৰা হৈছে। ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্ৰাইটেৰিয়া চাই, ইয়াত যোগদান কৰিবলৈ প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে যে আপুনি নিবনুৱা হ'ব লাগিব বা আনএমপ্লয়ড হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ নিবনুৱা লোকসকলক যিদৰে ককৰোচৰ লগত তুলনা কৰা হৈছিলে সেই খুব প্ৰকাশ কৰিয়ে এই নতুন ৱেবছাইটটোৰ গঠন কৰা হৈছে বা এটা প্লেটফৰ্মৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে যিদৰে জেনজিসকলক বিভিন্ন সময়ত লেজি বুলি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে কয়, ইটিকিং কৰে, গতিকে দ্বিতীয় ক্ৰাইটেৰিয়া লেজিনেছ বুলি দিয়া হৈছে। তৃতীয়তে কোৱা হৈছে আপুনি ৰিল চাব লাগিব, আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ হ'ব লাগিব, আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ যোগ্যতা থাকিব ককৰোচ জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ বাবে। এইদৰে 4 পৰা 5টাকৈ নিয়ম দিয়া হৈছে এই ককৰোচ জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ বাবে, আৰু আপুনি নিজকে যদি যোগ্য বুলি ভাবে এই দলত যোগদান কৰিব পাৰে। অৱশ্যে ই কোনো ৰাজনৈতিক দল নহয়, কিন্তু চৰকাৰ তথা ছিষ্টেমৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ নতুন প্ৰজন্ম, বিশেষকৈ জেনজিসকলৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুলি এই মুহূৰ্তত কেৱল ভাৰতত নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা চলিছে। কিয়নো ৱেবছাইটৰ পেছত টুইটাৰ, ফেচবুক আৰু এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত জুইৰ দৰে বিয়পি পৰিছে ককৰোচ জনতা পাৰ্টি। প্ৰতি মুহূৰ্ততে মিলিয়ন মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ বিশেষকৈ জেনজিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে ছিষ্টেমৰ সকলোবিলাক কথা তেওঁলোকে আখৰে আখৰে মানি নলয়, আৰু ভুল দেখিলে তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব। বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে নীটত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, কিন্তু এই নীট পৰীক্ষা চৰকাৰ তথা এজেঞ্চিয়ে ভালকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে। পেপাৰ লিক হ'ল, যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কষ্ট অথলে গ'ল, আৰু তেওঁলোক এতিয়া যথেষ্ট ডিপ্ৰেশ্যনত থাকিবলগীয়া হৈছে। নীট এক্সামত বিফলতাৰ সন্মুখীন হোৱা বা বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ককৰোচ জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰ তথা ছিষ্টেমে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আমাক আপোনালোকে পঁইতাচোৰা বুলি কয়, কিন্তু আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লোকসকলে যিসকল শাসনত বহি আছে, যিসকল শক্তিশালী, যাৰ লগত সমগ্ৰ ছিষ্টেম আছে, তেওঁলোকে এটা এক্সামেই অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই। আৰু তাৰ বাবে অভিজিত দীপকেৰ এই ককৰোচ জনতা পাৰ্টিতে সমগ্ৰ দেশত ব্যাপকভাৱে ট্ৰেণ্ড হৈছে। অৱশ্যে অভিজিত দীপকে কোন এই কথা আমি জানিব লাগিব। অভিজিত দীপকে হৈছে এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট, যিগৰাকী বৰ্তমান সময়ত ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ বষ্টনত তেওঁ অধ্যয়নৰত হৈ আছে, আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ এই ককৰোচ জনতা পাৰ্টি গঠন কৰে, আৰু নিশাটোৰ ভিতৰতে ককৰোচ জনতা পাৰ্টি ভাইৰেল হৈ পৰিছে। বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চিত হৈ পৰিছে এইগৰাকী অভিজিত দীপকে। অৱশ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অভিজিত দীপকেৰ এই ঘটনাবিলাকক ভালদৰে মানি ল'ব পৰা নাই। বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে অভিজিত দীপকে তথা ককৰোচ জনতা পাৰ্টিক সমালোচনা কৰি কৈছে যে এইসকলৰ কোনো কাম নাই বাবে হকে বিহকে ছিষ্টেম আৰু চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰমাণ হিচাপে তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে অভিজিত দীপকেৰ সম্পৰ্ক আছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সৈতে। এগৰাকী অভিজিত দীপকে এটা সময়ত মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে, পুনেৰ পৰা তেওঁ মাছ কম কৰাৰ পাছত আম আদমি পাৰ্টিত তেওঁ যোগদান কৰিছিলে, আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ মনীষ সিসোদিয়াৰ লগত তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল। কেৱল সিমানেই নহয়, দিল্লী চৰকাৰৰ সময়ত আম আদমি পাৰ্টিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিম বনোৱালৈকে বিভিন্ন কামত অভিজিত দীপকে আছিল। বিজেপি অভিযোগ আনিছে এইগৰাকী অভিজিত দীপকে আমেৰিকাত থাকি নতুন প্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে, বিজেপিৰ
বিৰুদ্ধে জনতাৰ মাজত ক্ষোভ অনাৰ বাবে এই কাম কৰিছে সেয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে এয়া আছিলে বিজেপিৰ অভিযোগ ইফালে অভিজিত দিপকেৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে বিজেপিৰ সমৰ্থকৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক যিমানে সমালোচনা কৰা নহওক কিয় তেওঁ মাত্ৰ প্লেটফৰ্মটোহে খুলিছে যিসকল জনতা মিলিয়ন মিলিয়ন যিসকল ফলোৱাৰ্ছে ফলো কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা ইয়াক লৈ আলোচনা কৰা হৈছে দেশত চলি থকা নিট পৰীক্ষাৰ গাফিলতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূল্যৰ বৃদ্ধিক লৈ নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আদি বিভিন্ন বিষয় এই প্লেটফৰ্মবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জেনজিসকলে উত্থাপন কৰিছে এই কথা কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ নাইবা চিষ্টেমে কেতিয়াও ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আগন্তুক সময়ত যে এই কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিক লৈ যে ব্যাপক চৰ্চা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জেনজিসকলে এই যি তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ যি এটা নতুন ধাৰা আনিছে ছাটায়াৰৰ জৰিয়তে যি এটা প্ৰতিবাদ কৰিছে চিষ্টেমক যিদৰে প্ৰশ্ন কৰিছে চিফ জাষ্টিছে কৰা এটা মন্তব্যক লৈ যিদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে আগন্তুক সময়ত তাৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ ৰাজনীতিত কিমান পৰিব তাৰ ওপৰতো সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব আপোনালোকে কিভাৱে এই কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিক লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কোৱাৰ দৰে এই আম আদমি পাৰ্টিৰ স্পন্সৰ কোনো প্ৰগ্ৰেম নেকি নে সঁচাকৈ জেনজিসকলে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰি চৰকাৰ আৰু চিষ্টেমক এটা বাৰ্তা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে যে সময় থাকোঁতেই চৰকাৰখনে চিষ্টেমে নতুন প্ৰজন্মৰ কথা গুৰুত্ব দিয়ক সমস্যা ভালকৈ সমাধান কৰক পৰীক্ষা ভালকৈ অনুষ্ঠিত কৰক অন্যথা নতুন প্ৰজন্মই হয়তো এদিন দেশত পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌৱনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আপোনালোকে কিভাৱে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব भैया अगर आप बेरोजगार हैं और दिन भर मोबाइल पर खलियर बैठकर रील चलाते रहते हैं अगर पेपर लीक या भर्ती ना होने को लेकर आपका खून उबाल मारने लगा है नौकरी मांगते मांगते अगर आपकी उम्र जो है वो निकलती जा रही है और आप उन लोगों में हैं जो दिन भर जाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं या मीम के जरिए गुस्सा भड़ास निकालते हैं तो आज हम आपको कहेंगे कि मुबारकबाद बधाई हो आप जैसे लोगों के लिए इस देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी तो 15 मई 2026 को एक बयान आया और कुछ शब्द बोले गए और देखते ही देखते इंटरनेट पर ऐसा बवाल मचा कि युवाओं ने उससे पार्टी बनाई दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आया हालांकि थोड़ा बैलेंस देखते हुए मामले को समझे तो सीजीआई ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले लोगों पर था जो सिस्टम को खराब करते हैं कर्मठ युवाओं को देश के विकास का स्तंभ बताते लेकिन तब तक तो इंटरनेट पर खेला हो गया था इंटरनेट पर सफाई बात पे पहुंचती है नाराजगी पहले वायरल होती है शब्द पहले पकड़े आते हैं और शब्दों में लोगों को अपने जख्म नजर आते हैं यही यहां हुआ युवाओं की कुछ आवाज आई कि बहुत हुआ सम्मान बहुत से युवाओं को लगा कि ये जो टिप्पणी आई थी ये सिर्फ उनकी डिग्री उनकी बेरोजगारी उनके संघर्ष उनकी बेबसी पर सीधा प्रहार थी वो युवा जिससे कॉपी पेपर ली के फंस गई नौकरी के फॉर्म भरते भरते उम्र निकल गई इंटरव्यू से ज्यादा भर्ती रद्द होने खबर मिली उसे जब ये सब सुनाई पड़ा तो उसका गुस्सा बढ़ता गया एक विरोध प्रदर्शन बन गया और इस दौर में ऐसी बातों को वायरल होने देर भी नहीं लगती कुछ युवाओं ने उसी शब्द को उठाया उसे हथियार में बदला और सामने आ गई कॉकरोच जनता पार्टी हालांकि चुनावी पार्टी नहीं है कुछ मंदबुद्धि ये भी समझ लें कि चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं भैया इंटरनेट वाली पार्टी है लेकिन असली सवाल पार्टी का नहीं है असली सवाल यह है कि आखिर इस देश का पढ़ा लिखा युवा जो नौकरी की बात करता था भविष्य की बात करता था अब खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देने पर क्यों है जब उम्मीद जवाब देना बंद करती तंज बोलना शुरू करता है वैसे आप में से बहुत से लोग होंगे सोच रहे हैं कि आप योग्य हैं तो देखो भैया अगर आप राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने के लिए झंडा उठाते हैं नारे लगाते हैं नेताओं के पीछे घूमते हैं तो ये पार्टी आपके लिए थोड़ी अलग है यहां पर 4 योग्यता चाहिए जो बताया गया है पहली योग्यता है कि आप घोर बेरोजगार आदमी यानी डिग्री हो रिज्यूम हो ज्वाइनिंग लेटर रास्ता भूलिए दूसरी योग्यता है आलस्य की परम आलस्य यानी देश बदलने का जज्बा हो लेकिन फिलहाल रजाई छोड़ने की इच्छा ना तीसरी योग्यता है ऑनलाइन जीवी आप 24 घंटा ऑनलाइन रहना पसंद करते हो आंख फूट जाए तो भी मोबाइल चलाएंगे रात दिन 24 घंटा चाहे टट्टी में बैठे हैं सावर में बैठे हैं बेड पे लेटे हैं मोबाइल चलाते रहेंगे मोबाइल 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 अगर आप उस मोबाइल पे हैं तो आप आइए अगर आप उन लोगों में हैं जो कमेंट सेक्शन में जाकर देश बचाते हैं आप आइए और चौथी सबसे बड़ी योग्यता है भड़ास निकालने का यानी खबर देखकर गुस्सा नहीं ऐसा निशाना साधना आना चाहिए जो मीम बने सिस्टम को कुछ पाए अब सुनने में ऐसा मजाक लगता है लेकिन यही इस पार्टी की डिग्री है यहां बेरोजगारी योग्यता है आलस्य विरोध है मोबाइल हथियार है और मीम राजनीतिक पोस्टर यानी जिस युवा को सिस्टम बेकार समझता है उसी को यहां विरोध का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और उसका असर भी रहा मतलब सोशल मीडिया पर लगभग 1.5-2 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी और बढ़ते जा रहे हैं इसका जो ओनर है उसके फॉलोअर नहीं इतने लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर बढ़ रहे हैं विचारधारा क्योंकि मिलती है इसलिए अब आपके मन में आ रहा होगा कौन है इसके पीछे तो 30 साल के अभिजीत इसके पीछे है बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर की या कर रहे हैं 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में काम करते थे दिल्ली चुनाव में मीम आधारित कैंपेन चलाए थे और सीजीआई के बयान के अगले दिन एक्स पर एक पोस्ट किया गूगल फॉर्म डाला
कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने भरा और उसके बाद धीरे धीरे इनकी पॉलिटिकल पार्टी चल रही जबरदस्त तरीके से। अब उसी इनाम को हथियार बनाकर जवाब दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। अभिजीत कह रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी चुनाव वाली पार्टी नहीं है, सिस्टम को आईना दिखाने वाली डिजिटल विरोधी पार्टी है। ना वोट मांगने आए, ना रैली करेंगे, चिढ़ाएंगे मीम से, क्योंकि आज के दौर में लोग लंबा भाषण कम चुनते हैं, तीखी चुटकी दिल पे दिमाग में घुसती है और इसी वजह से ये वायरल हो गया। ये इस कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा है। एक पढ़ा लिखा लड़का सिस्टम से लड़ने के लिए पोस्टर नहीं, मीम को जरिया बना रहा है। वैसे भी जब शिकायत सुनी ना जाए तो तंज सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। लेकिन अब आते हैं इस पार्टी के मैनिफेस्टो पे। कांग्रेस जनता पार्टी का वो हिस्सा जहां मामला सिर्फ मजाक पे नहीं है, सिस्टम की कमियों को सामने रखना है, क्योंकि इनका घोषणा पत्र जो है वो बड़ा अजीबोगरीब है। नेता लोग भी माथा पकड़ लेंगे। पहला मुद्दा रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, यानी कुर्सी छोड़ी तो फिर दूसरी सरकारी कुर्सी पर लैंडिंग नहीं होगी। लोग कह रहे हैं भैया थोड़ा घर पर भी लोकतंत्र बचाइए। दूसरा पॉइंट, वोट गायब तो जवाब देना पड़ेगा। इस पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में जनता का वोट लापता हो जाए तो फिर भाषणों की फैक्ट्री चलाकर क्या फायदा। तीसरी बात, महिलाओं का आधा हक नहीं पूरा हिस्सा, यानी 33% में बहस बंद हो, 50% बात हो, बराबरी की बात हो, बिना उसके न्याय कैसे। चौथा, टीवी स्टूडियो में बैठकर मुद्दे घुमाने वालों खबर ली जाए। जनता बेरोजगारी, महंगाई, असली सवालों पर जवाब मांग रही, चैनल उस पर बात करे जहां पर टीआरपी है। पांचवा, दल बदलना, जनता एक पार्टी को वोट दे, नेता जर्सी बदल ले, ये खेल बंद, ये ट्रांसफर वाला खेलाना। ये 5 बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी। अब ये वो सवाल हैं जो बताते हैं कि ये पार्टी चिढ़ाने तो आई है और कुल मिलाकर ये गलत भी नहीं है, ये बातें ठीक भी हैं। और इसी वजह से शायद पार्टी बनने कुछ ही घंटों में सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों लड़कों ने ज्वाइन कर लिया। कह रहे हैं सेकुलर हैं, सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक हैं, लेजी हैं। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भैया आम आदमी पार्टी से थे तो एक विचारधारा के हैं। इनके ओनर कह रहे हैं कि हमको विचारधारा से मत देखो। लेकिन कुल मिलाकर अगर इन सब से आगे बढ़े तो सवाल आखिर में यही है कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देने पर आया। और जवाब इसका कहीं तो यह है कि इस नई पीढ़ी को हताशा है, जिसे लग रहा है कि सिस्टम उसकी बात नहीं सुन रहा, देख नहीं रहा, शायद उसकी परवाह नहीं कर रहा। यही वजह है कॉकरोच सिर्फ एक नाम नहीं, जवाब बन गया। ऐसा जवाब जिसमें हंसी है, गुस्सा है, कड़वी हकीकत है। क्योंकि जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो नाराजगी भाषण नहीं देती, इस तरह बाहर आती है। इससे सवाल किसी पार्टी का नहीं, उस गुस्से का भी है जो मीम बनकर, मजाक बनकर निकल रहा है। और शायद इस कहानी का सबसे कड़वा सच है कि जिस देश का युवा अपने सपनों की बात करता था, आज वो खुद को कॉकरोच कह रहा है। सोचना चाहिए सरकारों को, जब एक पीढ़ी उम्मीद छोड़कर इस लहजे को हथियार बनाए, तो मामला मजाक का नहीं है, भरोसा टूटने का भी है। बाकी सवाल हमारा आपसे भी है, आपको लगता है कि इंटरनेट का कुछ दिन का तमाशा है, या नई पीढ़ी का गुस्सा जो हंसते हंसते व्यवस्था को कटघरे में खड़े कर रहा? क्या आपको लगता है सिस्टम के खिलाफ इस तरह की भाषा सही है, क्या नाराजगी हद पार कर रही है? और क्या इस देश का युवा वाकई परेशान है या विपक्ष की रणनीति है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। कॉकरोच जीवी कमेंट सेक्शन में उतरे, बाकी कुछ लोग आ रहे होंगे हिट लेके, एंजॉय कीजिए। और जाते आते हमारे भी व्हाट्सएप जुड़ जाएगा, उनका पता नहीं, हम तो आपकी ताकत सालों से बने, हमारी ताकत मजबूत होगी तो हम भी आपको मजबूत करते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, यहां भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी भला हो कॉकरोच जनता पार्टी।